Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai, mahasiswa-mahasiswi program studi Sastra Indonesia. Nice to meet you all on meeting 3 with material parts of a sentence. Jadi, pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang parts of sentence atau bagian-bagian kalimat. Parts of sentence in English, it is not same with Indonesian language, but almost same. Jadi memang bagian-bagian kalimat di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini berbeda ya, karena sistem bahasa Inggris dan sistem bahasa Indonesia itu berbeda. Okay, now for the first material, we will study about parts of sentence. So what is parts of a sentence? Parts of a sentence is rules regarding what structure to form a whole sentence consists of 5 components, including subject and verb. So, when we talk about a sentence in English or Indonesian language, at least it has subject and a verb, so it's called as sentence. Jadi minimalnya harus ada subjek dan juga verb di dalam sebuah kalimat, it's called as a sentence. Jadi namanya kalimat ya. Next, we talk about subject. So, what is subject? Subject is the actor or person who performs certain activities, involve animals, humans, plant, thing, and etc. Jadi, subject, it is almost same with Indonesian language. Yang namanya subjek, subjek itu pelaku atau aktor yang melakukan kegiatan. Ya, ini bisa berupa manusia, binatang, tumbuhan, benda, dan lain sebagainya. And then next, verb. When we talk about verb, the verb may be a single word or word in the previous example, or a verb phrase with one or more auxiliary verb and a main verb. For example, would have written. The verb may be in active form like wrote or passive form like was written. Oke, jadi begini, di dalam sebuah kata kerja itu ada yang berupa verba saja, ada yang namanya verb phrase. Jadi kalau verb itu adalah single word, single, jadi cuma kata kerja saja, misalnya write, menulis, wrote untuk kata kerja keduanya, itu namanya verb. Tetapi kalau verb phrase atau frasa berupa kata kerja, jadi kalau phrase itu it consists of more than one word. Jadi lebih dari satu kata. Misalnya wrote menjadi would have written. Jadi ada would, ada have, ada written. Ada 3 kata. Maka ini disebut sebagai verb phrase, frasa kata kerja. The verb may be in active form or passive form. Jadi kata kerja itu bisa dalam bentuk kata kerja aktif, bisa juga pasif. Misalnya wrote, wrote itu menulis. Kalau was written itu artinya adalah ditulis. Jadi itu bedanya ya. Next, strategy. Subject and verb agreement often present difficulty to some learners of English since there are some subjects that take singular on and other that take plural verb. Nah, ini kadangkala ya, kadangkala membingungkan karena apa? Karena di dalam bahasa Inggris itu harus ada persesuaian antara subjek sama verb agreement. Subjects with the following prepositional phrase take a singular verb. Nah ini, kalau dengan subjek ini, maka kata kerjanya harus singular. Seperti apa? Ada as well as, ada along with, ada together with, and in addition to. Next, B, when the words below are used as subject, they have singular verb. Ini juga sama. Jadi kalau ada kata-kata ini, maka harus diikuti oleh singular verb. Misalnya ada one, ada nobody, ada no one, ada nothing, ada each, ada any. Itu harus diikuti singular, ada anybody, anyone, anything, either, ada somebody, someone, something, neither, everybody, everyone, everything. Nah, ini harus diikuti oleh singular verb.
Misalnya gini, someone is at home. Jadi bukan someone are at home, tapi someone is at home. Strategy, some sentence or clauses begin with it or there. Nah ini kadangkala kalimat itu diawali oleh it atau there. It is used in 3 ways. Nah ini it itu digunakan dalam 3 cara. Yang pertama, it is used as subject followed by the verb to be. Jadi it diikuti oleh to be. It was in 1761 that she came to Boston. Ingat tuh, ada it kemudian to be-nya adalah was. Number 2, it is used as subject when the information is related to an adjective. Jadi kalau misalnya informasinya berhubungan dengan kata sifat, boleh pakai it. It was important to be free. Ingat, setelah it ada to be, kemudian diikuti oleh adjective, kata sifat. It is used as subject when it is used with a time phrase. Jadi kalau ada frasa di dalamnya ada waktu, maka boleh pakai it. It took her a few years to learn English. It, kemudian ada diikuti oleh take, kemudian ada time phrase, kemudian diikuti oleh infinitive. Infinitive itu adalah kata kerja yang diawali oleh to. Okay, thank you so much for today. We have studied about the parts of sentence. Thank you very much. See you on next meeting. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.